ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଉପରେ ଶିଖିବା। ଇଂରାଜୀରେ କେମିତି ନାମ କୁହାଯିବ, ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ କେମିତି ପରିବାରଙ୍କର ନାମ କୁହାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବନ୍ଦର ମାମା ଆଉ ଏ କୁନି ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ଶିଖିବା। କ'ଣ ଶିଖିବା? ନାମ ଶିଖିବା। ଯୋଉ କୁନି ଝିଅଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟି କ'ଣ? ଚାଲ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଶିଖି ନବା। ଶୁଭାଙ୍ଗୀ, what is your name? Very good. What is your father's name? Very good. Tali 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 tali. ପିଲାମାନେ ରେ ତାଳି ତାଳି. What is your mother's name? ପ୍ରୀତି ସାଉ। ତାଳି ରେ ପୁଣି ତାଳି। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛଟି? ମଦର୍ସ ନେମ୍ ମାନେ ମାଙ୍କର ନାମ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ମାନେ ପିତାଜୀଙ୍କର ନାମ, ଆଉ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍ ମାନେ ତୁମର ନାମ। ଆମେ ଶିଖିଲେ ତୁମର ନାମ, ବାପାଙ୍କର ନାମ ଆଉ ମାତାଙ୍କର ନାମ। ଏବେ ଯିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାଣିଦବା। ଶୁଭାଙ୍ଗୀ, ଆଜ୍ଞା। What is your grandfather's name? Very good. ताली मारो रे पिलामाने. What is your grandmother's name? Name is Nirupama Saw. अरे very good. ताली मारो रे पिले. What is your sister's name? Divanshi Saw. Very good. What is your bua's name? ପିଲାମାନେ, ବୁଆ ହଉଛି ହିନ୍ଦୀର ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଭାଙ୍ଗୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲିଶରେ ବି ପଚାରିବା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଆଣ୍ଟସ୍ ନେମ୍? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାଳିରେ ତାଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିଖିଲେ ତୁମ ନାମ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ, ଆଉ ତମ ପରିବାର ନାମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ। ଆଗେ ଯିବା ଗୋଟେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଗେ ଯିବା ଆମେ ଶିଖିବା ଗୋଟେ ପୋଏମ୍। ଶୁଭାଙ୍ଗୀ, ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ରାଇମ୍ସ କହିଦିଅ। ତାଳି ମାରରେ ପିଲେ ଦେଖିଲ, ଜନି ଜନି ଯୋଉ ଇଂଲିଶରେ କେମିତି କୁହାଯିବ ଏ ରାଇମ୍ସଟି, ସେଇଟା ଶୁଭାଙ୍ଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲା। ଏଇପରି ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଭଲ ଇଂଲିଶ ବି କହିବେ। ଚାଲ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ୟା ରାଇମ୍ସ ପାଖକୁ, ଯୋଉଟା ଶୁଭାଙ୍ଗୀ ଠାରୁ ଶୁଣିବା। ଶୁଭାଙ୍ଗୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇମ୍ସ କହିଦିଅ। लाइक ए डायमंड इन द स्काई। स्काई किधर है? स्काई ऊपर है। स्काई का कलर कौन सा है? ब्लू है। करेक्ट। गोटे ताली मार दिया रे पिलामाने आपण मानू वर्तमान सुधा है वीडियोटी भल लगिले कमेंट्स कर, आउ कौन कर? लाइक सब्सक्राइब आउ शेयर कर। शुभांगी ए छोट पिलाटी अनुरोध करुची, ताकू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी प्रमोट कर। वर्तमान जीवा किछि हिंदी राइम्स उपरे कहिया पई। शुभांगी, गोटे छोट हिंदी राइम्स टी कहि दियो। मम्मी की रोटी गोल गोल गोल, पापा का पिस्ता गोल गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल गोल, दादी का बिंदिया गोल गोल गोल, मम्मी की बेटी गोल मोटोल। देखिलो पिला माने, ये प्ले स्कूल रे आमे ओडिया सिखुचे, इंग्राजी भी सिखुचे, आउ हिंदी भी सिखुचे। देखिलो ए ताली 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 रे ताले। आउ देखुच आमे बहुत खेलनारे भी खेलुचे। वर्तमान शुभांगी गोटे बड़ कुकु भी धरिची, आउ गोटे कुकु सहित खेलुची, आउ गोटे पांडा भी धरिची। आ एपटे देख बंदर मामा चश्मा पिंधि बसचंदी डॉक्टर सेट धरिकी। अरे बाबा रे, केते खेलना ए छोट प्ले स्कूल रे। ताहले आमे कौन कहिबा हमर कुनी कुई भाई भौणी मानंगु? लाइक करंतु, शेयर करंतु,
सब्सक्राइब करंतु आउ हमको कमेंट्स करंतु। टाटा बाय गुड नाइट फिर मिलेंगे।